Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ćemo govoriti o broj 1 vitaminu koji je ključan za uklanjanje onoga lošega kolesterola iz vašeg tijela. Ako dobro pratite emisiju do kraja, reći ću vam što je zapravo kolesterol, koji su čak zdravstvene blagodati kolesterola i koji vitamini u kojim formama ga trebate uzimati da bi spriječili one najgore bolesti modernog čovjeka. To su srčani udar, moždani udar, recimo duboka venska tromboza. Kada govorimo o masnoćama, opća populacija misli da su jako loše. Što je daleko od istine, najozloglašenija masnoća se naziva kolesterol. Veliki broj osoba zna da povišene razine kolesterola uzrokuje krvne ugruške, srčani udar, moždani udar, ali mali broj osoba zna da su zapravo jako bitne za naše zdravlje. Najmanje 2/3 kolesterola se proizvodi u jetri i crijevima. Nalazi se u mozgu, nadbubrežnim žlijezdama i tamo gdje se nalazi može učiniti puno dobroga. Što radi kolesterol u tijelu? Kolesterol se u koži pretvara u vitamin D kada na kožu dolazi ultravioletna svjetlost iz sunca. Kolesterol pomaže pretvorbi ugljikohidrata u tijelu. Kolesterol je ključan za proizvodnju hormona nadbubrežne žlijezde kao što je kortizol. Kolesterol je ključan za proizvodnju spolnih hormona, bitan je dio njegove membrane i puno toga nama radi kolesterol. Kolesterol je dobra stvar kada je u normalnim koncentracijama u našem tijelu. I sami kolesterol, mi njega dijelimo na nekoliko vrsta. Nisu svi, rekli smo, kolesteroli loši. Problem je kad onaj loši kolesterol imamo jako visokim koncentracijama. Ključne razlike u kolesterolu su vezane za protein koji se vežu u tijelu. Lipoproteini u krvi prenose kolesterol po tijelu. Imamo nekoliko vrsta. Prvo, LDL lipoprotein, loši kolesterol, protein niske gustoće. Prenosi oko 65% kolesterola u tijelu, to je onaj kolesterol koji stvara krvne ugruške. Drugi je VLDL lipoprotein, protein vrlo niske gustoće. Nose oko 15% ukupnog kolesterola kroz tijelu. Jetra ga treba da proizvodi LDL lipoprotein u velikim količinama, može izazvati bolesti srca. Treći je HDL lipoprotein. Lipoprotein visoke gustoće ili dobri kolesterol. Prenosi oko 20% kolesterola krvne žile, to je onaj deterđent koji čisti krvne žile i sprečava nastanak krvnih ugrušaka i sastoji se primarno od nečega što se naziva lecitin, koji je usput isto jedan izvanredan prirodni lijek za vaše srce i krvne žile. Morate mi shvatiti da mi svi ovih kolesterola u našem tijelu moramo imati u normalnim količinama. Problem je što mi jedemo enormno lošu hranu svaki božji dan. Nama su industrije nametnule da mi jedemo hranu koja je krcata sa ovim lošim kolesterolom u enormnim količinama. Vi da lakše razumijete, ako imate ova 3 kolesterola u normalnim količinama u tijelu, problema nemate. Problem nastaje kada mi krcamo se sa onim ekstremno lošim namirnicama svaki dan i pumpamo loši kolesterol do nebesa, moji dragi gledatelji, u današnjem modernom načinu života. Broj 1 uzrok smrti, ovo zapamtite mi, su bolesti srca i krvnih žila. Broj 1 uzrok zašto najveći broj osoba umire u svijetu su krvni ugrušci, srcani udar, moždani udar. A zašto? Zašto mi, za Boga miloga, moji dragi gledatelji, jedemo 3, 4, 5, 6 puta dnevno? I zašto mi kontinuirano tokom dana unosimo sve one katastrofe od hrane? Sve ono što kupujete u dućanima, jedete sendviče, pekarske proizvode, pice, hamburgere, brzu hranu, mi toga enormno jedemo. A zašto jedemo? Zato što su industrije davno shvatile kad vama u ovakvu vrstu hrane stave enormne količine kemikalija koje vama izazivaju teške ovisnosti, a kasnije i sve ostale bolesti, onda smo tu gdje jesmo, jer svima odgovara da ste vi enormno bolesti. Znate, moji dragi gledatelji, što više bolesnih osoba, tim je bolje. I isto tako, što više jedete, netko od toga, za Boga miloga, zarađuje. Ja ću vam osobno preporučiti, jedite manje tijekom jednoga dana. Počnite prakticirati nešto što se naziva isprekidani post, koji vam kaže da jedete 1 do 2 puta dnevno. Ne 3, 4, 5 puta dnevno, i u tih 1 do 2 obroka ciljano jedete najbolju hranu što možete i onda ćete već biti na boljoj situaciji. Koji je najvažniji vitamin za uklanjanje loše kolesterola iz krvnih žila? To će biti vitamin B3. Vitamin B3 koji se naziva niacin. Važan je vitamin koji mijenja lipide, topive u vodi, i koji se može naći u mnogim namirnicama. Nevjerojatnu ulogu igra u pretvorbi ugljikohidrata, masti i proteina u gorivo za stanice. Promiče zdravlje stanica i štiti naš DNA.
Istraživanje pokazuju da značajno štiti od raka grla i štrijela. Vitamin B3 je važan vitamin za održavanje zdravog srca i metabolizma, plus pomaže u ravnoteži razine kolesterola u krvi. Osim toga, pomaže kod funkcije mozga, zdravlja kože, pa čak i sprječavanje i liječenje dijabetesa. Studije pokazuju da je vitamin B3 vrlo koristan za one koji su pod povećanim rizikom za srčani udar, moždani udar i druge oblike bolesti srca, uzrokovane visokim razinama lošega kolesterola, niske razine korisnog HDL kolesterola ili povećane razine triglicerida. I ovo zapamtite, moji dragi gledatelji, za zdravlje srca i krvnih žila vama treba vitamin B3. Treba vam generalno svi vitamini B skupine, međutim ovaj je najvažniji. Jer vi ako njega nemate, vi značajno sebi povećavate rizik od krvnih ugrušaka. Problem je što nama nitko o tome ne govori, osim mene, možda još par ljudi u svijetu vas pokušava educirati što je zdrav način života i što su prirodni lijekovi. Vi samo sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima možete biti zdravi, a ne jedući jako loše namirnice, jedući jako, zapravo pijući enormne količine lijekova i onda mislimo za Boga miloga bit ćemo super zdravi. Nikada nismo bili bolesniji otkad je povijesti čovječanstva. Danas, kada se zbrajaju svi oboljeli u cijelome svijetu, svake godine rapidno se pogoršava stanje. A rekao sam vam, jedna od najgorih bolesti su, ne najgore, nego najgora bolesti srca i krvnih žila. Uzrok su prehrana, kronični nedostatak minerala, vitamina i enormno konzumiranje lijekova. Zato vam treba vitamin B3. Vitamin B3 ga možete naći u hrani, ja sam o tome puno puta pričao, međutim vi zdravu hranu najčešće ne jedete. A vi čak i koji se trudite jesti zdravu hranu imate problem, jer odete u dućan i ona hrana je krcata pesticidima, herbicidima, kemikalijama i ko zna čime sve ne. I onda opet nemate adekvatnu količinu vitamina B3. Ovo je specijalno bitno za sve vas, dragi moji gledatelji, koji ste preko 45, 50, 60 godina, jer ste vi u najvećem riziku da obolite od srčanog i moždanog udara. I što ćemo onda, moji dragi gledatelji, napraviti? Moramo onda uzimati vitamin B3 uz najkvalitetnije dodatke prehrani što postoje. Nažalost, 99% dodataka prehrani koji se danas kupuju su kompletno smeće. Kao svaka industrija, vama je tu cilj da vam se proda njihov proizvod, a ja bi to najbolje trebao znati jer 20 godina izučavam prirodne lijekove. Vi svi koji me gledate redovito zadnjih 5 godina, znate da na mome kanalu ima 4300 video zapisa o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima. I znate koliko je osoba u ovih 4 do 5 godina došlo kod mene u ordinaciju i tražilo da reklamiram njihove proizvode kao dodatke prehrani. Enorman broj i sve odreda sam odbio svih ovih godina jer sam znao da su jako loši dodaci prehrani i ne želim vam zapravo tako nešto ni preporučavati. Međutim, ta se situacija promijenila jer od nedavno Mario Lab zajedno sa kompanijom koja se naziva Fitline, to je kompanija broj 1 za dodatke prehrani na svijetu, proizvodi enormno kvalitetne dodatke prehrani, radimo zajednički na poboljšavanju vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. I zato ću sad svima vama preporučiti da dolje ispod video zapisa kliknite na nešto što se naziva Fitline link, kliknite na njega dolje i imat ćete mogućnosti kupiti nešto što se naziva optimalni set. A što je optimalni set? U optimalnom setu Fitline imate 3 dodatka prehrani u formama, dobit ćete kutije u obliku praha. Prvi dodatak prehrani se naziva Power Cocktail, drugi se naziva Activize i treći je nešto što se naziva Restorate. Ova 3 dodatka prehrani kupite i pijete ga u obliku napitaka ujutro i navečer i nikada nećete imati problema sa srcem i krvnim žilom. Zapravo, možda bolje da kažem, daćete si najbolju šansu da ovakvih vrsta problema nikada nemate. Jer u ovim dodacima prehrani imate sve minerale, vitamine, tako i vitamine B skupine u najboljim prirodnim formama. Da to još jednostavnije shvatite, to je kao da ste tokom dana jeli najkvalitetniji obrok krcat mineralima i vitaminima, samo što niste. Zato ga trebate nadopunjavati, jer vi ako ne nadopunjavate minerale i vitamine, u značajnom ste riziku od srčanog moždanog udara. Ovo je specijalno bitno za vas osobe nakon 45. godine života. Isto tako, ovo je izvanredno, vi ove dodatke prehrani smijete konzumirati čak i kad pijete one kemijske lijekove, što je izvanredna situacija i zato sam jako sretan. Dolje ispod video zapisa čak imate 20% popusta kao gledatelji moga kanala. Moji dragi gledatelji, za današnju emisiju vitamin B3, uzmijete ga uz kvalitetne dodatke prehrane ili namirnice,
Prakticirajte isprekidani post i ajte za Boga miloga postanite zdravi na potpuno prirodan i siguran način. I moji dragi gledatelji, još samo jedna bitna informacija za kraj. Stvarno uskoro izlazi moja 3. knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Knjiga je napisana, trenutačno štampa, biti će dostupna, to je samo nastavak mojih knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima koje vam pišem za sve vas. Dragi moji gledatelji, hvala što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. I prije nego što odete, htio bih vam preporučiti još jedan izvanredan prirodni lijek kojem sam puno puta pričao na ovome kanalu, a za sprečavanje krvnih ugrušaka to saznajte u ovom video zapisu pored. Hvala što me pratite, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!